Outside, just near the bar, it's closer. Also because it's against the rules and regulations of the center to have people sitting in the series. Appropriately, Delhi Ki Aakhri Shama, the last Musharraf of Delhi, introduced by Rakhshanda Jalil and enacted by the students and faculty of Jamia Millia Islamia. In this series, we have traveled from the building of new to the ruins of old Delhi. We have talked about Nehru's vision of the capital of a modern country. We have also talked about the Sufi shrines and its fascinating history through its toponymy. And we have not forgotten the downtrodden, but we keep coming back to its Mughal culture. It's a beautiful language, Urdu, its destruction in 1857, and today, the reenactment of its finest hour. We appreciate your presence here and your enthusiasm. This has been a learning process for all of us. We knew that Delhi was the second most polluted city in the world, but not that it was the richest, the second richest in its bird life. We learnt about why and how the British chose to plant the trees of Delhi, ignoring 200 years of Mughal planting. And we've learnt about the rich culture of the Dilli Gana, the rich music of the Dilli Gana. And I've learnt a new word, toponymy. But to truly appreciate the culture of this city, we must be aware of the poetry of its greatest poets at the height of its decadent glory. We also hopefully hope that this is not the end, that if there can be Rocky 3 and Robocop 4, why can't there be a Delhi series 2? The Attic has already planned the idea of Delhi, the women of Delhi, the fashion scene in Delhi, and Delhi ka asli khan. We would like to thank Pramila Ghosh and all those in the IIC, especially Suresh ji, who helped to put this program together. We also thank the Sobha Singh Trust for its support, and most of all, Meena, for her untiring work in coordinating the series, and yet again Ravi Dayal, to whom the series is dedicated. We begin this evening with an introduction by Rakhshanda Jalil, the Media and Cultural Coordinator at Jamia, who has conceived of this reenactment and along with the actors has spent many hours in presenting Delhi Ki Aakhri Shama. मेरी एक छोटी सी आखिरी बात, that you are now or soon going to be in the presence of the Crown Prince of Mughal India and the greatest poets of that time. And as far as I remember, they didn't have any cell phones. कहा जाता है कि मुशायरे का इंतज़ाम करवाना तराजू में मेंढक तोलने के बराबर है। इस गैर शायराना मिसाल के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, ख़ास तौर से आप में से वो लोग जो शायर हैं और बैक स्टेज वो शोरा जो मेरी इस वक्त आवाज़ सुन रहे हैं। लेकिन मेरी आवाज़ सुन के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि चीख चीख के मेरा गला पड़ गया है और मुशायरे को डायरेक्ट करना और उसका इंतज़ाम करना कितना मुश्किल काम है। मुझसे पहले तराजू में मेंढक तोलने का ये काम एक मौलवी करीमुद्दीन कर चुके हैं। आज शाम जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये उन्हीं मौलवी करीमुद्दीन की काविशों का नतीजा है। ये मौलवी करीमुद्दीन कौन थे, कहाँ से आए थे,
कैसे ये एक जीते जागते किरदार से फ़रहत उल्लाह बेग की नावल का एक किरदार बन गए और उसके बाद हमेशा के लिए अमर हो गए, ये मैं आपको एक मुख्तसर से पर्चे के ज़रिए बताना चाहूँगी। चूँकि अमित सिंह साहब का हुक्म है और सर शोभा सिंह मेमोरियल लेक्चर्स की सीरीज़ अब तक अंग्रेज़ी में होती आ रही है, तो मेरा इंट्रोडक्शन अंग्रेज़ी में होगा, लेकिन मुशायरा हमारा उर्दू में ही रहेगा। आप तवज्जो चाहूँगी। Ladies and gentlemen, imagine that you're sitting not in the auditorium of the India International Center, but in the Haveli of Mubarakun Nisa Begum in Haus Qazi. Outside, the gully, kucha and bazaar of Delhi are abuzz with excitement. Word has spread about the mushaira that is about to take place. The greatest poets of this age are about to come together, a bit like a rare astronomical alignment. This Haveli where you sit, which once housed a printing press, has been cleared of its clutter and transformed into a magical space filled with dazzling light from countless candles and lanterns and all sorts of diyas and so on, lamps. Expensive woolen carpets, gaul takyas and cushions are scattered on the white, spotless white chandni covered farsh. Burnished huqqas, polished peekdan, khasdan and pandan await the honored guests. The mingled scent of musk, amber and kyoda delights the senses. The stage is set for the last mushaira of Delhi. The date is 14th of Rajab, the year 1845. But there is something that you and I know, something that the poets who will shortly be seated here on the stage have no inkling of. It is this shared knowledge that makes us at once privileged and poignant. For we know that there are dark clouds gathering on the not-so-distant horizon, and the shadows are lengthening. We know that a way of life is about to come to an end. We know that the Ghadar of 1857 shall change things irrevocably. But the poets seated here are serenely unconcerned, for now, for tonight. Tonight it matters little to them that their Badshah's empire extends no further than the shabby grandeur of the Qalai Mohalla, or that the British resident is tightening his hold imperceptibly over not just Delhi but all of Hindustan. Or for that matter, their beloved Delhi is on the verge of being eclipsed by the far more glamorous and wealthier cities of Lucknow and Hyderabad. Tonight, none of this matters. Tonight, they have come to savor what the best and brightest among them have to offer. For just as the candle burns brightest at dawn before being snuffed out, so did the city of Delhi just before it was ravaged by the mutiny. And it is this city, poised on the brink of disaster, its culture, its poets, and above all its language, the Zaban-e-Delhi, threatened by extinction, that फ़रहत उल्लाह Beg captures in his book Delhi Ki Aakhri Shama. Born in 1883, फ़रहत उल्लाह Beg fell sufficiently close in time to attempt a fictional historical account of what might have been the last mushaira of its kind held in Delhi. Rather ingenuously, he makes the narrator a certain Maulvi Karimuddin Maghfur, who actually wrote a florid account of a mushaira that is said to have taken place in 1845. My name is Karimuddin, I am a native of Panipat, begins फ़रहत उल्लाह Beg in his narrative. As the mullah heads for the masjid, so scholars flock to Delhi, he goes on to say. Like so many others, Maulvi Karimuddin too came to Delhi with stars in his eyes, set up a printing press, but when that floundered, decided to organize a mushaira, publish his proceedings and make some money. What follows is entirely conjecture on the part of a man who has the gift of a brilliant imagination, but certainly no proof that a mushaira, said to be the last of its kind, was held at a particular place on a particular date where a certain number of poets were present who recited a certain number of ghazals. So there are lots of liberties being taken everywhere, which we also have in our adaptation. Fact and fiction blend seamlessly
in a narrative that is not only a highly entertaining account of historical personages and their distinctive literary styles, but is also a valuable document of a society, its morals and manners. Faratullah Beg's book transports us to an age when everyone, from the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar to the poorest beggar, cherished and adored Urdu. Polished and perfected by Delhi ustads such as Mir, Sauda and Dard, who incidentally were roughly about 100 years before the poets of this generation. Urdu now shone like a burnished gold by the time of Karimuti's Mushaira. And like gold, it could be fashioned into exquisitely delicate ghazals that could be light as gossamer, yet fulsome with metaphysical import. The Mughal emperors and Salatin, many of whom fancied themselves as the arbiters of good taste, often wrote tolerably good poetry themselves and organized mushairas in the Diwan-e-Aam. Later, as they became steadily more impoverished, mushairas and mehfils came to be organized in different parts of the city, such as Ghaziuddin Khan's Madrasa and the homes of the nobility. Faratullah Beg's book has a vivid account of the development of not just the Urdu ghazal but the Urdu language itself. His narrative is studded with lively pen portraits of the ustads. Those whom we have here are Zauq, Ghalib, Momin, Da, Sheikh Da, and Azur Da, as well as their shagids, who were popular figures in the Mushaira circuit. I'll mention just a few who feature here. There is the French army captain, Alexander Hedali Azad, who always came to Delhi when he heard of a Mushaira being organized. And Azad, it is said, spoke like a true Dehelvi. Not only was he a good poet, but his enunciation was just perfect. There is also Hakim Sakhanand Rakam, who is an ardent devotee of Momin. There is the colorful Nazneen, who wrote in the women's dialect Rekhti, using women's idiom and slang, and recited with great coquetry and coy playfulness, and he would wear a ordni. Often he would be asked by somebody in the mehfil to put on an ordni, and then he would recite. The masters of Rekhta would listen in stony silence, but the crowds, however, went into rapturous delights over Nazneen's histrionics. Then there was the mystical Tashna, who arrived at Mushairas not only drunk but completely undressed. The actor who plays Sohail Farooqi Saab absolutely refused to do that, so you will see him dressed. He's not drunk either, but yes, he's very powerful, as I'm sure you'll see for yourselves. Tonight, he will absent-mindedly snuff out the shama placed before him before reading a ghazal. His ghazal, incidentally, is the only one that carries a portent of disaster in its refrain of the nothingness that awaits. He keeps saying, kuch bhi nahi, kuch bhi nahi. Tashna and Zauq will sound the only note of sadness in this assembly that to you will seem completely complacent in its sense of well-being. Of course, as historians will point out, there is documented evidence that these people knew that there were things going wrong. It is visible, and I mean, you can see it in the letters that Ghalib wrote and so on. There was a sense that things were going wrong, but tonight they've left it all behind. Tonight they are just going to concentrate on Urdu. Of the 59 poets assembled by Faratullah Beg in his imaginary mushaira, I have chosen only 11. The 12th actor on stage is Badshah's emissary, who will read Zafar's poem, Ghazal. A mushaira such as this would usually begin after the Isha prayer, say about 9 or 10, and go on till dawn. The patron, in this case Mirza Arif, would welcome the poets and tactfully handle the ticklish issues of seating the poets and the orders in which they would be invited to recite. And this was a very complicated system. You see, you couldn't take liberties. This was a time-honored system, and the patron was always on tenterhooks about where to seat whom. There was those who had their affiliation with Lucknow and those who had their affiliation with the court, and within that there were these subcategories. The ustads wanted to sit with their shagirs so that there would be the sense of a camp. Now, touchy and temperamental, these poets could take offense at the smallest misdemeanor. The misdemeanor could be who was asked to recite first. It could just as well be how much daad was given. If a lot of daad was given, that too was a sign of bad taste. So it was very carefully orchestrated.
The readings would be interspersed with wit and repartee, both personal and poetic. People did take digs at each other. There's a certain character called Hudhud, as in woodpecker, whom we don't have here, who sort of needled everybody all the time, which is why he got this name. Ordinarily, the patron would announce the tara, or the rhyme pattern, at the time of extending the invitation. Our mushaira is betara. There is no fixed rhyme for the mushaira. And thus it is free from the vexing issue that caused many squabbles to break out among rival literary camps. As you will see shortly, a lighted shama will be placed before each poet, beginning with the younger and lesser known ones, and ending with Zauq, the emperor's ustad. The ustads shall lavish generous praise on their own shagird, as well as genuinely talented younger poets such as Daag, but they will remain silent if they want to show their disapproval or their disappointment. Ghalib was especially hard to please. I mean, he was actually temperamental. Sometimes he liked something very much and he would be very ecstatic, but there were times it could be anybody. It could be the emperor, it could be one of the princes from the court reading. If he didn't like it, he would stay quiet. Mirza Fakhru, the presiding poet of today's mushaira, is not just the emperor's son and representative and a fine poet himself, but also a deeply religious man. He says the Fatiha before lighting the shama, and as the last poet, Ustad Zauq, is reading his qata, the call for Fajr prayer is heard, and the mushaira ends, and the assembly once again raises its hand in prayer. Khawateen o Hazrat, میں اب آپ کی توجہ چاہوں گی اور اپنے شعراء کرام کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. آئیے حضرات. السلام علیکم. اجازت ہے؟ بسم اللہ. آپ حضرات تشریف رکھیں. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. فاتحہ. اے خوشنوایان چمن دہلی، میری کیا بساط کہ آپ حضرات کے ہوتے ہوئے میں مشاعرے کے میر مجلسی کا خیال بھی اپنے دل میں لا سکوں. یہ تو حضرت پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں، ورنہ کہاں میں اور کہاں اتنے بڑے مشاعرے کی میر مجلسی. صاحبو، یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس مشاعرے میں کوئی طرح نہیں دی گئی. دوسری خصوصیت آپ اس مشاعرے کی یہ پائیں گے کہ اس میں 2 شمعیں روشن رہیں گی.
जिस तरह के निकल जाने से एक दूसरे में पढ़ने के फ़र्क की वजह से फ़ख्र व मबाहात का सिलसिला बंद हो जाता है, इसी तरह दो शबों की वजह से पढ़ने में तक़दीम व ताख़ीर से ख़यालात की बिना पर तबीयतों में जो तकद्दुर पैदा होता है उसकी राहें भी बंद हो जाती हैं। मुशायरे की इब्तदा करने और ख़त्म करने के ख़याल से भी कभी कभी तबीयतों में तकद्दुर पैदा होता है, लेकिन मैंने इस मुशायरे की इंतहा से इब्तदा की। चुनांचे हज़रत ज़िल सुबहानी के कलाम मोजिज़ निज़ाम से मुशायरे की इब्तदा होगी। उसके बाद मैं अपनी गज़ल अर्ज़ करके इस इब्तदा और इंतहा के फ़र्क को मिटा दूँगा। बिस्मिल्लाह। हजरात मुशायरा शुरू होता है। हुजूरे शाह में अहले सुखन की आजमाइश है, चमन में खुशनवायाने चमन की आजमाइश है। हाज़रीन, हजरत दिल सुबहानी साहब किराने सानी क़ल्लदल्लाहु मुल्कहु व सल्तनतहु का कलाम मोजिज़ निज़ाम पढ़ा जाता है। निहायत अदब के साथ गोशे दिल से समाअत फरमाइए। साहिब आलम इजाजत है। बिस्मिल्लाह। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें कि करारो शकेब जरा ना रहा। गम इश्क तो अपना रफीक रहा, कोई और बला से रहा ना रहा। गम इश्क तो अपना रफीक रहा, कोई और बला से रहा ना रहा। न थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐब व हुनर। न थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐब व हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाहों में कोई बुरा ना रहा। हमें सागरे वादा के देने में अब करे देर जो साकी तो हाय गजब। हमें सागरे वादा के देने में अब करे देर जो साकी तो हाय गजब। कि ये अहदे निशात ये दौरे तरब न रहेगा जहां में सदा ना रहा। कि ये अहदे निशात ये दौरे तरब न रहेगा जहां में सदा ना रहा। लगे यूं तो हजारों ही तीरे सितम कि तड़पते रहे पड़े खाक पे हम। लगे यूं तो हजारों ही तीरे
زیر ستم کہ تڑپتے رہے پڑے خاک پہ ہم ولی نازو کرشمہ کی تیغے دو دم لگی ایسی کہ تسمہ لگانا رہا ولی نازو کرشمہ کی تیغے دو دم لگی ایسی کہ تسمہ لگانا رہا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں نواب مرزا فتح الملک فخرو مولا میری کیا بشارت کہ آپ جیسے کاملی میں فن کی موجودگی میں کچھ پڑھنے کی جرات کروں البتہ بھلا برا جو کچھ کہا ہے وہ بغرض اصلاح عرض کرتا ہوں لہذا فرمائیں غم وہ کیا ہے جو جہاں گزا نہ ہوا غم وہ کیا ہے جو جہاں گزا نہ ہوا درد ہو کیا جو لا دوا نہ ہوا درد ہو کیا جو لا دوا نہ ہوا حال کھل جائے غیر کے سارے حال کھل جائے غیر کے سارے پر کروں کیا کہ تو میرا نہ ہوا پر کروں کیا کہ تو میرا نہ ہوا درد کیا جس میں کچھ نہ ہو تاثیر درد کیا جس میں کچھ نہ ہو تاثیر بات کیا جس میں کچھ مزہ نہ ہوا درد کیا جس میں کچھ نہ ہو تاثیر بات کیا جس میں کچھ مزہ نہ ہوا سبحان اللہ کیا شعر کہا وہ تو ملتا پر دل کم زر
तुझको मिलने का हौसला ना हुआ, तुझको मिलने का हौसला ना हुआ। उस्ताद तवज्जो फरमाओ। शिकवाए यार और ज़बान रक़ीब, शिकवाए यार और ज़बान रक़ीब, खेल ठहरा कोई गिला ना हुआ, खेल ठहरा कोई गिला ना हुआ। हकीम साहब तवज्जो फरमाएं। तुम रहो और मजमाए आगिया, तुम रहो और मजमाए आगिया, मेरा क्या है हुआ हुआ ना हुआ, मेरा क्या है हुआ हुआ ना हुआ। तुम रहो और मजमाए आगिया, मेरा क्या है हुआ हुआ ना हुआ। नायब मक्ता है फिर तुम्हारे सितम उठाने को, फिर तुम्हारे सितम उठाने को, रमज अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, रमज अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। सुभान अल्लाह साहिब, क्या शेर कहा है, मजा आ गया। ये आप हजरात की बुजुर्गाना शफकत है जो यूं इरशाद होता है, वरना मन आनम के मन दानम। मिर्जा अली बेग नाज़नी, मियां ओढ़नी तो ला दो। इंशाअल्लाह खूबसूरत और खूबसूरत दोनों। बताओ इजाजत है साहिब? बिस्मिल्लाह। हुई उस शाख में मशहूर यूसुफ सा जवां ताका, हुई उस शाख में मशहूर यूसुफ सा जवां ताका, बुआ हम औरतों में था बड़ा दीदा जुलेखा का, बुआ हम औरतों में था बड़ा दीदा जुलेखा का।
बड़ा दीदा जुलेखा का। मुझे कहती है बाजी तूने ताका छोटे देवर को। मुझे कहती है बाजी तूने ताका छोटे देवर को। नहीं डरने की मैं भी हाँ, नहीं ताका तो अब बाजी तूने ताका छोटे देवर को। मुझे कहती है बाजी तूने ताका छोटे देवर को। नहीं डरने की मैं भी हाँ, नहीं ताका तो अब ताका। नहीं डरने की मैं भी हाँ, नहीं ताका तो अब ताका। अगर है नाज़नी तू दुबली पतली कामिनी सी है। अगर है नाज़नी तू दुबली पतली कामिनी सी है। झरेरा सा बदन नामे खुदा है तेरे दूल्हा का। झरेरा सा बदन नामे खुदा है तेरे दूल्हा का। हुई खुशाक में मशहूर यूसुफ सा जवां ताका। हुई खुशाक में मशहूर यूसुफ सा जवां ताका। हुआ हम औरतों में था बड़ा दीदा जुलेखा का। हुआ हम औरतों में था बड़ा दीदा जुलेखा का। हकीम सखानंद रकम। साहिब आलम ये गजल के चंद अशार पे है, तवज्जो करें। बुझाना आतिशे दिल का भी कुछ हकीकत है। बुझाना आतिशे दिल का भी कुछ हकीकत है। बुझाना आतिशे दिल का भी कुछ हकीकत है। जरा सा काम तुझे चश्म तर नहीं आता। जरा सा काम तुझे चश्म तर नहीं आता। बुझाना आतिशे दिल का भी कुछ हकीकत है। जरा सा काम तुझे चश्म तर नहीं आता। शेर क्या है? इरशाद। अदम से कूचे कातिल की राह मुल्हिक है। 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 गया उधर जो गुजर, गया उधर जो गुजर फिर इधर नहीं। अदम से कूचे अदम से कूचे कातिल की राह मुल्हिक है। अदम से कूचे कातिल की राह मुल्हिक है। गया उधर जो गुजर फिर इधर नहीं आता। और तवज्जो चाहूंगा। हो खाक चारा गरी इस मरीज की तेरे। हो खाक चारा गरी इस मरीज की तेरे। हो खाक चारा गरी इस मरीज की तेरे। नजर में तुझसा कोई चारा गर नहीं। हो खाक चारा गरी इस मरीज की तेरे। हो खाक चारा गरी इस मरीज की तेरे। नजर में तुझसा कोई चारा गर नहीं आता। नजर में तुझसा मियां रकम या तो तुम हिकमत ही करो या फिर शेर ही कह दो। दोनों को मिलाकर चलाना जरा मुश्किल काम है। मुंशी मोहम्मद अली तशना।
हवा को चलने ही नहीं दिया। आज हवा कुछ और है। मेरा ख्याल है मिर्जा कितना ने जी लिए कबूल ही कर दिया। बात ये नहीं साहिब आलम, आजकल दिल्ली की हवा ही कुछ और है। कप्तान अलेक्जेंडर हैदरली आजाद। साहिब आलम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दिल्ली की इस खूबसूरत जबान में चंद अशार पेश करने की जसारत कर रहा हूँ उस्तादों के इस मुशायरे में। इरशाद फरमाएं, इरशाद बताओ। शुक्रिया। वो गर्म रवे राहे मासी हूँ जहाँ में, वो गर्म रवे राहे मासी हूँ जहाँ में, वो गर्म रवे राहे मासी हूँ जहाँ में, गर्मी से रहा नाम न दामन में तरीका, गर्मी से रहा नाम न दामन में तरीका। शेर समाप्त फरमाएं। कुछ पाँव में ताकत हो तो कर दश्त न वर्दी, कुछ पाँव में ताकत हो तो कर दश्त न वर्दी, हाथों से मजा देख जरा जेब दरी, हाथों से मजा देख जरा जेब दरी। शुक्रिया। मक्ता समाप्त फरमाएं। इरशाद। चहलुम को अयादत के लिए वो मेरे आए, चहलुम को अयादत के लिए वो मेरे आए, आजाद ठिकाना भी है कुछ बेखबरी का, आजाद ठिकाना भी है कुछ बेखबरी का। वो गर्म रवे राहे मासी हूँ जहाँ में, गर्मी से रहा नाम न दामन में तरीका, गर्मी से रहा नाम न दामन में तरीका। शुक्रिया। नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता। साहिब आलम, दूसरी उठा लीजिए बात। पूरा उठा लाइए, पूरा बस। माशाअल्लाह। साहिब आलम एक गजल पेश करने की इजाज़त चाहते हैं। बिस्मिल्लाह। इरशाद फरमाएं। हाज़री समाअत फरमाएं। आराम से है कौन जहाने खराब में, आराम से है कौन जहाने खराब में, गुल सीना चाक और सबा इस खराब में। आराम से है कौन जहाने खराब में, गुल सीना चाक और सबा इस खराब में। आराम से है कौन जहाने खराब में, गुल सीना चाक और सबा इस्तेराब में। वाह, सब इसमें महव और ये सबसे अलहदा, सब इसमें महव और ये सबसे अलहदा, आईने में है आप ना आईना आप में, आईने में है आप ना आईना आप में, आईने में है आप ना आईना आप। माने की फिक्र
چاہیے صورت سے کیا حصول، معنی کی فکر چاہیے صورت سے کیا حصول، کیا فائدہ ہے موج اگر ہے شراب میں، کیا فائدہ ہے، معنی کی فکر چاہیے، معنی کی فکر چاہیے صورت سے کیا حصول، کیا فائدہ ہے موج اگر ہے شراب میں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ ذات و صفات میں بھی یہی ربط چاہیے، ذات و صفات میں بھی یہی ربط چاہیے، ذات و صفات میں بھی یہی ربط چاہیے، جوں آفتاب روشنی آفتاب میں، جوں آفتاب روشنی آفتاب میں، ذات و صفات میں بھی یہی ربط چاہیے، جوں آفتاب روشنی آفتاب میں۔ شعر ملاحظہ ہو۔ وہ قطرہ ہوں کہ موجے دریا میں گم ہوا، وہ قطرہ ہوں کہ موجے دریا میں گم ہوا، وہ سایہ ہوں کہ محو ہوا آفتاب میں، وہ قطرہ ہوں کہ موجے دریا میں گم ہوا، وہ قطرہ ہوں کہ موجے دریا میں گم ہوا، وہ سایہ ہوں کہ محو ہوا آفتاب میں، وہ سایہ ہوں کہ محو ہوا آفتاب میں۔ شعر سمجھ پڑا۔ بے باک شیوا شوق طبیعت زباں دراز، بے باک شیوا شوق طبیعت زباں دراز، ملزم ہوا کیا زبان، بے باک شیوا شوق طبیعت زباں دراز، ملزم ہوا ہے پر نہیں عاجز جواب میں، ملزم ہوا ہے پر نہیں عاجز جواب، بے باک شیوا شوق طبیعت زباں دراز، بے باک شیوا شوق طبیعت زباں دراز، ملزم ہوا ہے پر نہیں عاجز جواب میں۔ آخری شعر سماعت، تکلیف شیفتہ ہوئی تم کو مگر حضور، تکلیف شیفتہ ہوئی تم کو مگر حضور، اس وقت اتفاق سے وہ ہے عطاب میں، تکلیف شیفتہ ہوئی تم کو مگر حضور، اس وقت اتفاق سے وہ ہے عطاب میں۔ آرام سے ہے اہل جہاں، آرام سے ہے کون جہاں خراب میں، آرام سے ہے کون جہاں خراب میں، گل سینہ چار اور صبا اضطراب میں، گل سینہ چار اور صبا اضطراب میں، آرام سے ہے کون جہاں خراب میں۔ مفتی صدر الدین آزردہ بسم اللہ۔ غزل کے چند شعر پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ نالوں سے میرے کب تہو بالا جہاں نہیں، نالوں سے میرے کب تہو بالا جہاں نہیں، کب آسمان زمین زمین آسمان نہیں، کب آسمان زمین زمین آسمان نہیں، افسردہ دل نہ ہو در رحمت نہیں ہے بند، بے شک دل نہ ہو در رحمت نہیں ہے، افسردہ دل نہ ہو در رحمت نہیں ہے بند، اس دن کھلا ہوا در پیر مغان، اس دن کھلا ہوا در پیر مغان، شب اس کو حال
اس طرح، شب اس کو حال دل نے جتایا کچھ اس طرح، ہے لب تو کیا نگہ بھی ہوئی ترجمان، ہے لب تو کیا نگہ بھی ہوئی ترجمان۔ مفتی صاحب کیا راستہ اختیار کیا ہے، سبحان اللہ۔ حوصلہ افزائی ہے آپ کی صاحب۔ اس شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا۔ ارشاد۔ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا کیا سچی بات کہی ہے آپ کوئی بھائی مشق سمجھانے والے ہیں حضور۔ غنیمت ہے مرزا نوشا کہ آپ نے حادثات میں اس قابل تو سمجھا۔ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ کیا خوب کہا، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں، کٹتی کسی طرح بھی نہیں یہ شب فراق، کٹتی کسی طرح بھی نہیں یہ شب فراق، شاید کہ گردش آج تجھے آسمان نہیں، شاید کہ گردش آج تجھے آسمان نہیں، کہتا ہوں اس سے کچھ میں نکلتا ہے منہ سے کچھ، معلوم میں بے خودی کہتا ہوں اس سے کچھ میں نکلتا ہے منہ سے کچھ، کہنے کو یوں تو ہے گی زباں اور زبان، کہنے کو ہے گی زبان اور زبان، کہنے کو یوں تو ہے گی زبان اور زبان نہیں۔ غزل کا نقطہ پیش کرتا ہوں۔ آزردہ ہونٹ تک نہ ہلے ان کے روبرو، آزردہ ہونٹ تک نہ ہلے ان کے روبرو، مانا کہ آپ سا کوئی جادو بیان نہیں، مانا کہ آپ سا کوئی جادو نہیں، نالوں سے میرے کب تہو بالا جہان نہیں، کب آسمان زمین زمین آسمان نہیں۔ نواب مرزا خان داغ۔ حامیہ خوب کھل کے پڑھیں ماشاءاللہ، اللہ کو دراز کرے، بہت خوب۔ بسم اللہ۔ ساز یہ کی نہ ساز کیا جانے، ساز یہ کی نہ ساز کیا جانے، ناز والے نیاز کیا جانے، ناز والے نیاز کیا جانے، شمارو آپ گو ہوئے لیکن، شمارو آپ گو ہوئے لیکن، لطف سوزو گداز کیا جانے، لطف سوزو گداز کیا جانے،
किसी दर की जब आसाई की, ये मैं कशों से लुत्फ शराब, ये मजा पाक बाज क्या जाने, ये मजा पाक बाज क्या जाने। जब शहीद न हो लुत्फ उम्रे दराज क्या जाने, लुत्फ उम्रे दराज क्या जाने। हजरते खिज़्र जब शहीद न हो, हजरते खिज़्र जब शहीद न हो लुत्फ उम्रे दराज क्या जाने, लुत्फ उम्रे दराज क्या जाने। मक्ता पेश कर रहा हूँ। जो गुजरते हैं दाग पर सदमे, जो गुजरते हैं दाग पर सदमे, आप बंदा नवाज क्या जाने, आप बंदा नवाज क्या जाने। जो गुजरते हैं दाग पर सदमे, आप बंदा नवाज क्या जाने। साज ये कीना साज क्या जाने, नाज वाले नियाज क्या जाने। साहिब आलम, इस उम्र में क्या उठान है और क्या परवाज है माशाअल्लाह। आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे माशाअल्लाह। इस उम्र में ये कमाल हासिल। हकीम मोमिन खा मोमिन। साहिब आलम, बिस्मिल्लाह। एक गजल के चंद अशार आपकी नजर कर रहा हूं। हजरात, अर्ज किया है, उल्टे वो शिकवे करते हैं और किस अदा के साथ। उल्टे वो शिकवे करते हैं और किस अदा के साथ, बेताकती के ताने हैं गुजरे जफा के साथ। बेताकती के ताने हैं गुजरे जफा के साथ। बहरे अयादत आए वो लेकिन कज़ा के साथ। बहरे अयादत आए वो लेकिन कज़ा के साथ। दम ही निकल गया मेरा आवाज़ पाक के साथ। दम ही निकल गया मेरा आवाज़ पाक के साथ। बहरे अयादत आए वो लेकिन कज़ा के साथ। दम ही निकल गया मेरा आवाज़ पाक के साथ। और अर्ज किया है, मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार। मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार की। आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ। आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ। मुफ्ती साहब, हुस्ने तलब का अंदाज देखिए। क्या है दीजिएगा साहिब आलम। 100 जिंदगी निसार करूं ऐसी मौत पर। 100 जिंदगी निसार करूं ऐसी मौत पर। यूं रोए जार जार तू अहले अज़ा के साथ। रोए जार जार तू अहले अज़ा के साथ। 100 जिंदगी निसार करूं ऐसी मौत पर। रोए यूं जार जार तू अहले अज़ा के साथ। और खास तौर से ये शेर
बैठा न देखते उठ जाते काश हम भी जहां से हया जाते काश हम भी जहां से हया के साथ। मिर्जा नौशाद, खास तौर पे आपके लिए शेर जी। अर्ज किया है उसकी गली कहाँ, ये तो कुछ बाग़े खुल्द है। उसकी गली कहाँ, ये तो कुछ बाग़े खुल्द है। उसकी गली कहाँ, ये तो कुछ बाग़े खुल्द है। किस जाए मुझको छोड़ गई मौत ला के साथ। किस जाए मुझको छोड़ गई मौत ला के साथ। उसकी गली कहाँ, ये तो कुछ बाग़े खुल्द है। अब नुक्ता पेश करता हूँ। अल्लाह रे गुम रही, अल्लाह रे गुम रही, वो तो बुतखाना छोड़कर मोमिन चला है काबे को एक फारसा मोमिन चला है काबे को फारसा मोमिन चला है काबे को एक फारसा के साथ। जाते काश हम भी यहाँ से हया के साथ। हकीम साहब तखल्लुस का कितना बेहतरीन इस्तेमाल। मेरा वो भी सुनाइए जरा, अगर आपको याद हो। वो असर उसको जरा नहीं होता। अच्छा बेहतर, बहुत बेहतर है साहिब आलम। मिर्जा की फरमाइश पर 3 शेर पेश करूंगा। इजाजत चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। असर उसको जरा नहीं होता किया है, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं, रंज राहत फजा नहीं, रंज राहत फजा नहीं होता। और हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं। आखिरी शेर तवज्जो चाहता हूँ खास तौर पे। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। क्या कहा है? बहुत खूब मोमिन साहब, क्या आप ही का हिस्सा है। मोमिन साहब, क्या अर्थ किया है आप। वाकई ये शायरी नहीं, जादू है जादू। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात आपकी ये इनायत तो हमारी सारी मेहनतों का सिला। वरना मैं तो अर्ज कर चुका हूँ कि हम जात के ख्वाहां हैं, नहीं तालिबे जर कुछ, तहसील सुखन फहम है मोमिन जिला। मिर्जा असदुल्लाह का गालिब। साहिबो, मैं भी अपनी भैरवी अलापता हूँ। साहिब आलम, इजाजत है? हजरात मुलाहिजा फरमाए। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम है मुश्ताक और वो बेजार, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। या इलाही ये माजरा, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ,
کیا ہے؟ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے؟ شکنے زلف عنبری کیوں ہے؟ نگہ چشم سرمسا کیا ہے؟ سبز و گل کہاں سے آئے؟ سبز و گل کہاں سے؟ سبز و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ سبز و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہو، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ اور درویش کی صدا کیا ہے؟ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اس پر بھی اگر یہ نہ سمجھیں تو خدا ان سے سمجھے۔ غنیمت ہے مرزا تم ذرا سمجھے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ صاحب عالم، غزل پیش کروں یا وہ قطع بند جو کل رات ہوا اور عجیب کیفیت میں ہوا؟ رات کیا تھی؟ غموں کا پہاڑ تھی، شب ہجر کروٹیں بدلتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، کسی کل چین نہیں تھا، اسی میں ایک طویل قطع بند ہو گیا۔ تو کہیے وہ پیش کروں یا غزل کے چند اشعار پیش کروں؟ استاد آج کا مشاعرہ تمام بندشوں سے آزاد ہے، آپ غزل پیش فرمائیں، قصیدہ پڑھیں، جو جی چاہے پیش فرمائیں، لیکن وہ قطع ضرور پیش فرمائیں جس کا ذکر آپ نے فرمایا۔ تو پیش کرتا ہوں صاحبو، ملاحظہ فرمائیں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بہتر تو ہے یہی کہ دنیا سے دل، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چاہے۔ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ کم ہوں گے اس بساط پر ہم جیسے بدقمار،
فساد پر ہم جیسے بدگمان، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ. توجہ چاہتا ہوں. ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے. کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے. یہ استاد ہی کا حق ہے، کلام استاد ہی کا. دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلے چلو. دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے. جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے ذوق، جاتے ہوائے شوق میں اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے باد صبا اب کبھی چلے. آئی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. صاحب عالم کا حکم تو آپ کی خدمت میں اور دہلی کے ان قدردانوں کی خدمت میں اس اپنے قطع بند کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. چونکہ تازہ تازہ ہیں اس لیے بیاض کی مدد لیا چاہتا ہوں. کہوں کیا ذوق احوال شب ہجر، کہوں کیا ذوق احوال شب ہجر، کہ تھی ایک ایک گھڑی 100 مہینے. کہوں کیا ذوق احوال شب ہجر، کہ تھی ایک ایک گھڑی 100 مہینے، نہ تھی شب ڈال رکھا تھا ایک اندھیر، نہ تھی شب ڈال رکھا تھا ایک اندھیر، میرے بخت سیاہ کی تیرگی. نہ تھی شب ڈال رکھا تھا ایک اندھیر، میرے بخت سیاہ کی تیرگی نے کہا جینے مجھے یہ ہجر کی رات. توجہ چاہتا ہوں. کہا جینے مجھے یہ ہجر کی رات، یقین ہے صبح تک دے گی نہ جی. جینے کی تکرار کیا کہا جینے مجھے یہ ہجر کی رات، یقین ہے صبح تک دے گی نہ جینے، کہ قسمت سے قریب خانہ میرے، کہ قسمت سے قریب خانہ میرے، ازاں مسجد میں دی بارے کسی نے، ازاں مسجد میں دی بارے کسی نے، ہوئی ایسی خوشی اللہ اکبر، ہوئی ایسی خوشی اللہ اکبر، کہ خوش ہو کر کہا یہ خود خوشی نے. ہوئی ایسی خوشی اللہ اکبر کہ خوش ہو کر کہا یہ خود خوشی نے. مؤذن مرحبا بر وقت بولا، تیری آواز مکے تیری آواز مکے اللہ اکبر اللہ
دلی کا آخری مشاعرہ ختم ہوا. ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے.